Nakon što je silovana 1992. godine, čekala je preko 20 godina na pravdu za zločin koji je preživjela. Njena priča je, nažalost, samo jedna od preko 20.000 priča žena koje su silovane ili seksualno zlostavljane za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini. Nakon toliko godina nisam ništa očekivala s obzirom na ovo stanje. Nakon 20 i kusur godina on je osuđen na kaznu zatvora i određeno mu je plaćanje odštete. Tokom borbe za pravdu imala je podršku Trial Internationala. 2019. i 2020. godine pružili smo besplatnu pravnu pomoć i savjete za 17 žena u njihovoj borbi protiv nekažnjivosti i za ostvarenje prava na kompenzaciju. Podrška mi je bila značajna tokom suđenja, a Trial International me je podržao u toj borbi. Ulijevali su mi neku snagu, bilo mi je jasno da imam zaštitu, da mogu ostvariti svoja prava i da budem uporna u tome. Nažalost, veliki broj žena koji su preživjele ratno seksualno nasilje suočava se sa značajnim problemima prilikom traženja pravde. Čak i onda kada njihovi slučajevi završe i u sudnici, izrečene kazne su često razočaravajuće za preživjele. Istraživanje koje je sproveo Trial International 2018. godine pokazalo je da su kazne za ratno seksualno nasilje koje izriču BiH sudovi često niske i nedosljedne. Analiza entitetskih prvostepenih presuda donesenih u periodu od 2012. do 2017. godine pokazala je da je 57% kazni zatvora ispod zakonom propisanog minimuma. Iz tog razloga 2018. godine predstavili smo publikaciju i praktične smjernice za pravosudne aktere i kako unaprijediti proces odmjeravanja kazni. Kako bi ove smjernice tužitelji i sudije primijenili u praksi u protekle 2 godine, educirali smo 58 pravosudnih aktera na ovu temu. Sa Trial International uspješno surađujemo nekoliko zadnjih godina na temama vezanim za unapređenje prava položaja žrtava ratnih zločina u krivičnim postupcima, a naročito preživjelih ratnog seksualnog nasilja. Učesnici i učesnice naših seminara između ostalog istakli su da će stečeno znanje smatraju jako korisnim i da će stečeno znanje koristiti u budućoj praksi na radu na predmetima. Te iz tog razloga smatram kako edukacije mogu doprinijeti tome da se za ove zločine izriču presude koji će zaista kreirati osjećaj istinske pravde za žene žrtve rata u Bosni i Hercegovini. Kako bi osigurali da su prava svih žrtava rata zagarantovana u Bosni i Hercegovini, zagovarali smo unapređenje zakonskih propisa u cilju da se sistemski adresiraju uočeni problemi. Već nekoliko godina radimo na tome da se usvoje izmjene zakona o parničnom postupku na svim nivoima, čime bi se omogućila kontinuirana zaštita identiteta za žrtve ratnih zločina, ali i žrtve drugih krivičnih djela, seksualnog nasilja, organizovanog kriminala i trgovine ljudima koje traže naknadu štete u parničnim postupcima nakon njihovog svjedočenja u krivičnom postupku. Time bi se preživjele dodatno ohrabrilo da traže naknadu štete na koje imaju pravo. Značajan uspjeh imali smo u martu 2021. godine kada su usvojene izmjene zakona o parničnom postupku pred sudom Bosne i Hercegovine od strane predstavničkog doma Parlamenta Bosne i Hercegovine. Međutim, ostaje važno da entitetski nivoji i vlasti postupe na isti način. Zahvaljujući našem zagovaranju, 2020. godine Parlament Bosne i Hercegovine usvojio je inicijativu koja adresira problem obavezivanja žrtava ratnih zločina da, zbog gubitka spora za naknadu štete protiv entiteta i države, vlastima nadoknade visoke iznose troškova postupka, čime se na njih stavlja neopravdan i pretjeran teret. Neki su isticali da se ovakvim odlukama osjećaju kažnjeno, što su pokušali tražiti zaštitu svojih prava. Žrtve ratnih zločina su naravno već u ratu bile žrtve. Ne treba da dozvolimo da budu žrtve zakonskih propisa i u miru. I to je bio povod i razlog moje saradnje sa udruženjem Trial International u smislu inicijative za izmjene zakona o parničnim postupcima na svim nivoima vlasti. Jer o čemu se radi? Naime, žrtve u slučaju gubljenja spora imaju obavezu naknade troškova i to po pravilu naknade troškova za rad pravobraniteljstva koje zastupa državu i 2 entiteta koji se obračunavaju prema advokatskoj tarifi. Inicijativa je usvojena, međutim, nažalost, još uvijek nismo došli do prijedloga zakonskog propisa. Unatoč značajnim uspjesima, borba za pravdu i reparacije za žene preživjele ratnog seksualnog nasilja nije gotova. Podržimo ih.